बातों की वजाहत चाहता हूँ, वो ज़रा सुन लीजिएगा। ये 3,000 की जो फिगर आई है, ये सिर्फ़ एक ज़िला की है। अगर पंजाब के तमाम ऐसे ताजरों की जो म्यूनसिपल इदारों के किरायादार हैं, उनकी तादाद को अगर देखा जाए तो ये 2 लाख के करीब होगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो। पहली तो ये वजाहत है, लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कल उकाड़ा का इशू रिज़ॉल्व हो गया है। उसके लिए मैं ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बड़ी हिकमत अमली से, ताजरों की रज़ामंदी से ये इशू रिज़ॉल्व हुआ है। किराए भी बड़े हैं, और असल बात जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो जो ताजर बरसों से बाप दादा के वक़्त से इन दुकानों में बैठे कारोबार कर रहे थे, उन्हीं को दुकानें अलाट हुई हैं। किसी और बंदे को दुकान डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने अलाट नहीं की। तो इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे उनका ममनून हूँ। और ये इशू सारे पंजाब में है। बदकिस्मती से हम मश्क सितम पहले बने हैं जनूबी पंजाब के ताजर, जनूबी पंजाब के अवाम जैसे हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसी तरह इस मुहिम का आगाज़ भी ये जनूबी पंजाब से किया गया है। हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ़ एक है, विहाड़ी की हद तक। विहाड़ी पे कोई मार्केटें नहीं बना कर दी गई। ज़मीन दी गई है 1 मरला या 1.5 मरला, उस पे गरीब ताजरों को कहा गया 50 साल पहले, 40 साल पहले कि आप अपनी दुकानें ख़ुद तामीर करेंगे। उन्होंने दुकानें भी तामीर की और किराया भी अदा करते रहे। जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हम उनकी जंग नहीं लड़ेंगे। उन्हें कहेंगे कि भाई ये रेवेन्यू जो है म्यूनसिपैलिटी का, म्यूनसिपल इदारों का दिया जाए। ये रेवेन्यू जनरेट होंगे तो मुल्क चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। लेकिन अगर अंधे की लाठी हम पे बरस रही है, जबर है, जुल्म है, सितम है, तो वो मेरी ज़िंदगी आपके सामने गुज़र गई। मेरी टीम भी माशाल्लाह मौजूद है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी वसातत से पूरे पंजाब के ताजरों को कहना चाहता हूँ, जहाँ जबरन ऑक्शन की कोशिश की जाए, इकट्ठे हो जाएं। आप हज़ारों की तादाद में हैं। कहीं पे भी ऑक्शन नहीं होगी। अगर ऑक्शन होगी तो सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि दुकानें उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जिनके पास, जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, और एक मुनासिब किराया उसमें इजाफ़ा करके भी हम दुकानें लेने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर एक ख़ास बात है कि जब ये मार्केटें बनी या ज़मीन अलाट की गई तो मंजूर नज़र अफराद जो हैं म्यूनसिपल इदारों के सरबराहान के, उनको दी गई ज़मीनें, जगहें बड़ी मामूली रेवेन्यू पे उन्होंने आगे सबलेट की हैं। हम ज़िबा हो रहे हैं उन सियासी वडेरों के हाथों, उन जालिमों के हाथों जो म्यूनसिपल कमेटी को तो 3,000 रुपये दे रहे हैं, हमारे लोगों से 10,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं। हम वही किराया जो वो लोग हमसे ले रहे हैं, वो किराया हम हुकूमत पंजाब की नज़र करने के लिए तैयार हैं, बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस तरह रेवेन्यू में भी इजाफ़ा हो जाएगा, माकूल इजाफ़ा हो जाएगा, और ये हज़ारों लाखों लोग जो हैं
وہ بے روزگار بھی نہیں ہوں گے۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب جسمانی قتل ہو جاتا ہے 2 دن 4 دن 10 دن بعد لواحقین کو چین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ معاشی قتل ہوتا ہے تو ہم ایک دن میں 10 دفعہ مر رہے ہیں، 10 دفعہ جیتے ہیں، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہ پورے پنجاب میں رابطے میں ہوں میں، جہاں جہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے، پھر چیف منسٹر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تو خود اعلان فرماتی ہیں کہ غریبوں کی ہمدرد ہیں، غریبوں کے حقوق کے لیے آپ میدان میں ہیں، تو آج یہ چھوٹے تاجر جو ہیں، یہ غریب لوگ جو ہیں، آپ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھ سکیں، یہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر سکیں۔ شکریہ۔ آ رہے ہیں اسی پہ آ رہے ہیں، اس پہ اب اسی پہ آ رہے ہیں بھائی صاحب، اب اسی پہ آ رہے ہیں بھائی صاحب۔ دیکھیں، مجھے میں چونکہ نہیں پڑھ سکتا، میں نے نہیں دیکھا فلیکس، نہ مجھے بتایا گیا ہے۔ مہنگائی اور بجلی کے بل، یہ اسپیسیفک آج کی پریس کانفرنس ہم نے میونسپلٹی کے جو کرایہ دار ہیں ان کے لیے کی ہے۔ جہاں تک بجلی کے بلوں کا تعلق ہے، 25 کروڑ عوام متاثر ہیں، پریشان ہیں، عذاب میں ہیں، اذیت میں ہیں، اور میں 3 دفعہ ملتان میں بڑے بڑے احتجاج کر چکا ہوں جو آپ کے نظر میں ہیں۔ عنقریب ہم پھر پروگرام بنا رہے ہیں ملکی سطح پہ بھی، مشاورت سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی تاجر نمائندگان ہیں، خواہ وہ میرے ساتھی ہیں یا میرے سے دور ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لے کر ایک کال دینے والے ہیں، شٹ ڈاؤن کال، اور بجلی کے بلوں کے لیے ہم لڑیں گے۔ متوسط طبقہ بھی اس وقت پریشان ہے، لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچ رہے ہیں، برتن بیچ رہے ہیں، زیورات بیچ رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں، نہروں میں پھینک رہے ہیں۔ اتنی اذیت ناک زندگی، ایک بجلی کی بات کریں، گیس کی بات کریں، وہ بھی مشکل ہے۔ اپنی موٹر سائیکل میں مجھے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، وہ بھی میری بساط سے باہر ہے۔ 2 وقت کی روٹی میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا۔ علاج معالجے کے اخراجات برداشت کرنے سے سفید پوش طبقہ بھی قاصر ہے۔ تو یہ صورتحال کیوں ہے، اس کے متعلق بھی میں عرض کرتا ہوں کہ 650-700 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے سالانہ، 800-900 ارب روپے کی بجلی مفت تقسیم کی جا رہی ہے، اور جن کو مفت تقسیم کی جا رہی، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ شاید ہم سے بھی زیادہ بے دست و پا ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، ان کے گھر میں بچوں کو خوراک نہیں ہے، بچوں کو ناشتہ نہیں ہے، اور ان کی اگر لسٹ دیکھیں تو سب سے پہلے ایوان صدر، کروڑوں روپے ماہانہ کا بل ہے، بجلی نہیں، ان سے پیسے نہیں لیے جاتے، ایوان وزیر اعظم ہے، اور ان کے 5-5 6-6 ذاتی مکانات ہیں جن کو انہوں نے سرکاری مکان کا درجہ دیا ہوا ہے، وہاں کے اخراجات بھی سارے انہی کے ذمہ ہیں۔ 1 ارب روپے بجٹ پرائم منسٹر ہاؤس کا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس دیکھ لیں، چیف منسٹر ہاؤس دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے سرکاری افسران دیکھ لیں، جن کو مکان بھی مفت دیے جا رہے ہیں، پیٹرول بھی مفت دیا جا رہا ہے، گیس بھی مفت دی جاتی ہے، اور گاڑیاں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 15-20 دن پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے 10 کروڑ روپے کی گاڑی سینکشن کی گئی، 10 کروڑ روپے کی، اور 5 کروڑ کی 2 گاڑیاں اس کے سیکورٹی سٹاف کے لیے منگوائی گئی ہیں۔ بھی یہ ظلم ہے۔ اور آئی پی پیز کی بات کریں، یعنی حیرانی والی بات ہے کہ لیا کچھ نہیں، دے سب کچھ دیا۔ کوئلہ جو ہمارے پاس بہت ذخائر ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک بند نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا تھا کہ بجلی بھی بن سکتی ہے، بھی اس میں سے گیس بھی مل سکتی ہے، لیکن ان لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے وہ کوئلہ پسند نہیں کیا،
कोयला अफ्रीकी ममालिक से आ रहा है, और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल करें, थर का कोयला इस्तेमाल करें तो 8 रुपये यूनिट कॉस्ट करती है बिजली, और अगर बाहर के कोयले से वो 80 रुपये यूनिट कॉस्ट कर रही है। ये आप कर क्या रहे हैं? आपको को खुदा का खौफ है? आप बिजली ले नहीं रहे IPP से, और उनको अरबों रुपए डॉलर की शक्ल में दे रहे हैं। ये हम इस तर्ज़ अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। आप मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क की इकानमी को तबाह करना चाहते हैं, 25 करोड़ अवाम को भूख से मारना चाहते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप दावा करके आए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे मुल्क को, मुल्क की हम जो है वो इकनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर उनको बेहतर बनाएंगे। कितने बेहतर हो रहे हैं, कितने बेहतर हो रहे हैं? आज अशियाए ज़रूरिया की आप अगर कीमतें लगाएं तो आपके सामने है, दालों की क्या सूरत हाल है, चावल की क्या सूरत हाल है, दूध दही की क्या सूरत हाल है, घी की क्या सूरत हाल है। एक एक शय जो है हमारी आम, आप भी सहाफ़ी हज़रात हैं, आप भी घर के इस्तेमाल के लिए तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, आपके सामने हैं कि कैसे अफोर्ड करें। मतलब भी हालात इंतहाई वल्नरेबल हो गए हैं, और मैं हुक्मरानों से दस्तबस्त आज करना चाहता हूँ, दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार पढ़ लें। मैं अक्सर कहता हूँ ये सालों की बात नहीं है, हफ्तों और महीनों की बात है। ये लोग जो बेरोज़गार हैं, जो बच्चों को खाना देने से कासर हैं, परेशान हाल हैं, इनकी आंखों में मैं खून देख रहा हूँ, और ये निकलेंगे मैदान में, बिलाखिर निकलेंगे, और आपको ईवानों में निकाल के जितनी इशराफिया बदमाशिया के नाम पे जो टोले हुक्मरान हैं, आपको ईवानों से निकाल के सड़कों पर घसीटेंगे, और फिर आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, होश के नाखुन लें, वरना हालात उस तरफ जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश में चले गए, वही हाल आपका होगा, आप नहीं संभाल सकेंगे। शुक्रिया।